Gago. Ay, gago. Pinaka may gas. Putangin na, parang namatayan si boss. Patayin mo yung aircon. Aircon muna. Gitna. Gitna. Patay mo. Sige, ito mo. Yung ilaw. Yan po. Ilaw. Sa... Sa kaliwa. Pihit mo. Pababa. Yan. Hindi. Pihit mo. Hindi yan yung anong dulo. Yan. Ikot mo. Tapos handbrake. Neutral ka. Sige. Start mo. One click lang. Clutch todo. Tama na. Yan. Aircon boss. Bira. Cambio gago. Tres yan. Yan. Naka-handbrake ka boss. Okay. Dahan-dahan release clutch. Ano yun? Patay mo ulit. Neutral ulit. Ilaw, patay mo ilaw. Ulit-ulit lang yan. Okay. Gago. Ba't aircon ka agad? Start mo muna. Okay. Dahan-dahan lang mo kakadi-release hanggat hindi umaandar. I-feel mo lang yung parang nagka-clutch ka sa motor. Okay. Uy, tres ulit yan. Paano mo malalaman pag nakatransfer? Sa galaw mo. Yun. Sus. Bawi. Ikot mo hanggat walang parking. Copy, boss! Uy, kami naka... Gago. Ay, gago. Pinaka may gas. Putangin na, parang Ano mo ginagawa mo? Ay, gago, mali pala yung tinatapakan ko. gas. Gas pala. Buti di umandar. Sorry, hinabahan ako ng pre. Huwag kang kabahan. Eh, gago, biglang tumawag. Pag kinabahan ka, lalo tayo mababangga. Nalaglag pa yung cellphone tuloy. Stop mo, break. Ako nga, boss. Pag ganito na. Tama na muna, boss. Break time.